हेलो गाइस, कैसे अभी हम मारी गए रवाना था पण અહીંયાથી પડ્યા હતા એટલે ઓલો રવા મારી ગયો તમને बताए पर अब गाड़ी ला रहा हो उल्ला गाड़ी ला रहा हो तो देखो पर अब चलते हैं। हर बहन टोका पार हमारे बहन और क्या आईफोन 13 प्रो मैक्स चैलेंज जो करो आ भालो मारी बेन ने भूत कसे वार नहीं हो रहा है એટલે પાલો ઈ પાલો આવેરી જોડતી મળો આવેરી ભલે आवेरी है तो वीडियो में चलेगा। चलो अब चलते हैं हम। चलो चलो अब चलते हैं। चलो बस घरे लઈને वीडियो बंद કરીશ और बस मैं टीवी ने वीडियो उतारे तो उतारीश पड़ो न तो घर बताए बस पुलिस पर घर न कर वीडियो उतारे मैं करूँ अरे करूँ जी લઈશ બસ તમે વિડીયો જોઈ રહેલો અને પછી અમારું યુટ્યુબ ચેનલ કરી દેજો અને નવા હોય તો વિડીયો સબસ્ક્રાઇબ કે શક્કરપારા કરજો પર अब चलते हैं वीडियो મારા લુગડા પહેરા લે અને આ લુગડા અને પેન્ટ ભાલો હશે તમે ને આ અમારું ઘર તમે કોઈ દાડો ભાલ્યું જ નહીં હોય અને હવે અમે હું वीडियो एवं नहीं उतारू आ से माटो कि तुम्हें कोई डर भाड़ो नहीं फिर आ शेयर तुम्हें तो बताया पर तुम्हें अब वीडियो बंद करते हैं हम चल ठीक है।